kadum ye ale bashir Muhammad ale Quran ba fere awali damna rasa ko ba sa labana ko ba murra wa tawi al-isran murra la yatafakkaru mutafakkiru ko tasi ba dole ti ko tasi fi al-Quran ba kunyara ila wa yatuluzunu wal ala nimisai jana wa yanzumu asranya ikunya wa yanzumu inka nane moka ke mu'mina limani bai wala bembe qur'ana ra bale gale qur'ana peresa la nardondo para ma jani batla de yone wa ma huwa qur'ana de kulubeni wa ma huwa qur'ana ya gutuma bonsa ale bon le monde le Qur'an car il a le Qur'an bara mi kolondo ya ke soro ayro o hera isaya o ya ke soro ayro ala ndu hera isaya ya ke soro ayro wal baytu bontu ale bon le monde la yukra le Qur'an car il a le Qur'an bara mi kolondo yakelo ayro ofera ndo yawo yakelo ayro ala kana ndu ke udoye yakelo ayro yekirawo bora ngari nyanda ara karange ale Qur'an ara le Qur'an bakara wa buku akara nora tukai kubo faila mukabo fatababu ima kumudro ere kilipini kumoda keye ayla mutaboko fatabako ale Qur'an ba fere Qur'an so gelengele gede wala ka biege nyemale so ala nyemadiama ayatu Qur'an ya gelengele gede wala ka biege nyemale wa ayatu ala nyemadiama Qur'an harfu gelengele gede wa biege nyemale wa ala nyemadiama wa shikalu Qur'an suguru gelengele gede wa biege nyemale wa shikalu ala nyemadiama wa nukatu Qur'an to mi gelengele gede wa biege nyemale wa nukatu ala nyemadiama al-Qur'an ba jumla yere Niema to ni nolo mu niema to ba ala duma jamana ra fadawi ara duma nyonya kesa ira al-Qur'an ba ta karana Qur'an ba yiwa kalamurama ala la farlumu kalamurama modoni dingotara kalamurama wayesinu dona be karangali ala asinu mina shaitan ya lurutara asinu mina shaitan kabo sudana ala ngisi sudana asinu mina shaitan warujiha Qur'an be biliana nigi ala imiza mizani rusala warujiha no ala imiza sabaki ya malara warujiha no ala imiza al-Qur'an ba fere adu batula ala tawal matul invitation fatan la nya darara urara na lemando bati gram derbe minyo lemando bati bay goro rube minyo lemando bati jaba derbe minyo lemando bati yani musur rube minyo lemando bati ara naina wali matodo lemando bati dambage kali kesa ya mele al-Qur'an tabayi ayo ma don ya gara billahi ya Allah itana sunna morusi no tu manara
ونارا إذا الناس مفطرون وبأذن يالوني تاني مسايي إذا الناس يفرحون موي كان يفرفوني إذا الناس يفرحون سنو ما يجي يا نمسا إذا الناس يفرحون وببكاء يالوني تابومو كاسكسي إذا الناس يضحكون موي كان يركو إذا الناس يضحكون إليا يكبو إذا الناس يضحكون وبخشوع يالوني تالانسرانيا إذا الناس يحزنون جباك تمنارا إذا الناس يحزنون وكبا والمؤمنون أنا ميربارا آمين شاركان في الأجر أم يلاكلي برا غيرا شاركان في الأجر والكارم كرامي باتو والمستمع أنا مؤمر باب منا شاركان في الأجر أم يلاكلي برا غيرا شاركان في الأجر لون باتو والمتعلم لون ميري با شاركان في الأجر أم يلاكلي برا غيرا شاركان في الأجر يا ربي على مسرك رسا أئمة أنا لمن بابروا للخيرات نفرا شامان يتا أنا أمنا نودبتني نورما نكالو نيدنا كابومونغي alekwana lianzimura katwanuye أنزبا وسلسلا kazurakurana yadi أنزبا وسلسلا adidiafengeye أنزبا وسلسلا صلاة niema shama وتسليم anikezi shama على طه أحمد umziwa saidina twaka على طه أحمد من الله niema nikezi kabwalara أنت تربي kengeru jati dara wale wareke wanada yirifla bururu jati dara wale wareke wanada waimalai ya rabbi alamihina kera ya al-islam ahmada islam ya jokoro bara ya al-islam ahmada allazi alajamanu lomuwa sagale wara ila al-huda nikata biaru bebe sagale wara ila al-huda daraka nasrama laman kanara sagale wara ila al-huda mami molu musa ko kasulunge Ramadan sara kele nata imana nanya kuso wayetisa ni bara yini kuso okirala Allahumma tagadama mitambi tele kutwali mo yiminya blayara Allahumma tagadama mitambi kabwa jurumura ala jurumuru ko amina Allahumma tagadama mitambi sunga refere awalu ramatu atanjuna be hinayi Allah awalu ramatu amole duna ala tima biama awalu ramatu wawasatu sunga tambla nyambere o magfiratu ole batira ita wawasatu magfiratu muta kutulu muo wawasatu magfiratu ala jurumuru ko aakhiru sunga laban fere Antiko minanari kaka oro nyando Antiko minanari babo jana na ala ngisi jana ma Antiko minanari to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin
وبعد نعم. فاليوم نعم. يوم الأحد نعم. 3 رمضان مرحبا. سنة 1441 نعم. الموافق نعم. 26 أبريل نعم. سنة 2020 الحمد لله كثيرا. بل يتلون لي نعم. سوار باتر سوا نعم. على ترابات صلى الله عليه محمد وسلم. سانغ واكل سانغ كمناني ani sangi binani ni kele bena nazara kalmi to avril mwa anu woro le ye nami data bangi sangi wa fla sangi mwa nazara ko dimanche 26 avril 2020 Bajra wale Emasun yewa alabatolo muwa karita korolo muwa alhamdulillah an ala talu shama ala talu nafa ala jama nuka tani ala fe kabo susanama kasini bismillahirrahmanirrahim la faringo idza jaa ramadan futahata abwabus samaa wa ghulqat abwab jahannam wa sulsilati shayatin marhaba suwar ka dun ka ba sani hina bun gada biye yere jahannama bun gada biye tugu are sutana mina ka siri sana bimi amarata sutana te barakera so mu dunatu wa hisinu asinu minanari wa hisinu asinu minanari asamu junadun wa hisinu asinu minanari wa hisinu asinu minanari asamu emasun yewa junadun betra doni jahannama tiye hisinu ani karanga do muwa asinu minanari ni ana ka bo jahannama ma asinu minanari la faru sayyidina ali ko na la be fe ka tira manur jangara ti sun je masunga Allahu akbar lakile bi khairu min alf shahr kawako u lakila an fisa ka teme sangi arafo di karu kelinga ha sangi bishegi ani sangi sawane karnani ele ko lakile so abeto ko le so sirata ni ka sungar ta no ka jole so ami ni ya fe wa isinu asinu minanari ala nyana tira manuru ma asinu minanari baba ka sungar biar ma asinu minanari ura ametara ango sumbe fono le ye di musafu ye yere somna kabo dominima ki yere somna kabo minima ki yere somna kabo musu ta lora ya kuma wala be so mu awa anke ambiye de nu ta so de boita marhaba shehu gazali ko fanya ako sumbe taranga sawa so mu salasu darajat Allahu akbar sumbe daraja sawa so mu awa biye nu ta sun ibe slamayi limani amba ame sundu na biye nu ta sun be wa wakafu khafu libatini wal fardi an shahawat wole be ki ekono somna ki nyatili na somna ki da somna ka bolora ku yema ne so wala awa am biye nu be ke bu kera wa yesino asinu minanari ni ame ata jon ka jini ni ame wura nango le fo corona virus si kunu sho aka fu kana bora ka fo mina mi jate bala wuli nana mbe Israel mi ko so la jani re ke misri da angana sheri jamaye no tika wandi musa de alamu bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ya la sallallahu alamu bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ya la sallallahu ya nyamar fere manta ke isa ani ka mɔgɔru fara ka bɔ kɔnkuru biɛma mujumla tigi sipasima bɛ wele ye
mo ti ba wo ti ma sunge ni ye ko lo ya la sa so la za mo Odo ka bo sun na sun manya ya la sa so la za mo ka wani le yo fo wo ti ye ya la sa so la za mo do ba di sher farala ku nya lo ya la sa so la za mo ka wani le yo fo wo ti ye ya la sa so la za mo misiri ni tuguna ko ka wani ri kana datu wo ya la sa so la za mo fanya mi ko nyama ni ko nyuma ta ke ye ya la sa so la za mo usana ziza ka wani ri anu to marhaba sha ay ka wani ri ke to amma ke kira nya madora ka kilina anya la dari ka e gwa ku ke nyo nyi oho woni misiri ta datu ku te kile tiens wala ko bala ko le na ma ambiya ta tili abe biya dia nu le dimina ele keline abe biya le dimina ala le na le bala wu yeti o bala wu shale ka bani sira nga so qur'ana ra mo le ko ma forata aha mi ala ka faru ko la tufu siduna fil ardi arna tiana ga du ko ra bere de no na arja ngara o shalo le ka anzo ta anu tube tiana mi kera jo ala ba anja ngara ra u ja ngara le ra aja ngara do kana al bala wiza aja al bala amma ho ya umu twaliha wa swaliha ni bala u kana e du okuleke nyan mo nyuma e o soro mo du ya soro kawako albere ka di ay ma ya fa no du man ke du aka teme du man ta ka ora ango su me sha sawa from la awam ango le fo wa kaful batin wal farji an shawat ki e kono somna ki nyatri na somna ida bi somna ka bo lora pour biema mi ni o domini o yo bi to isa o be jona ambie de nun ta sunge ambie buraya wa sawmul khawas ala mu kere nu ta sunge o kere nu be jumani wa huwa kafli jawari anil ma'as sisan sa wo be soro nyaru ta somna yi ka bo kuta kurma marhaba e ba famna an bu doy be e konti dominique e ti jemi e ti lora ke e ti muso ka finyo nyake me boro be ko ju kera sin ba kera aso mu duna dun wa isma aseno menanare mo be ta sun ta ban aburu ta sun tiana Allah nyadin ta tiana turu ta tiana e ba famna da yere ta manara utiana wa ismu aseno menanare ila to suna ka ta sunya ni ke Allah belera mais sharia rasita wala tigi ka sunu do suna karle te so wala rafiu ka tigi Allah wala mara asia do fe wudo te mo sona ka ta don naka don mo ko ka suna tigi na ya no kiti fo Allah aseno menanare Allah aseno menanare idi mo gole ya wa aseno menanare wala re ko so ta ala na me sunyi Allahu akbar ye nya nyugo mali Allah kebe du ali tiki na kar soro ka ke fi so ngoso juge mele piama yanama ka ta so nyan ke kongo kuso ka ta so nyan ke sharia ti mina uma Allahu akbar ay ma tu di mo ma ya do fi halu be do mini ke ra janga aka ta do ta ka do kwa ka suna ke karamo ay di mina Allah wa yusinna aseno menanare mo do buru ta sun tian namu ele do ko be suna sa ole le be buru lara wale musu gbere kan to aseno buru ta tiana wa isono aseno menanare wala sa ka die da su wa kelinga ay mo fla ele mi ka tarana ele ka ke me shegin ka ke me fla di do ma ay do ti ga ka ke me lulu lita e buru ta sun tiana Allah wa aseno menanare Allah aseno menanare
Amerika da angwa mesuna ko ka lo mi an nyoko masimna mo sidi to akongo ale brin me so mon ko ave mo ta so mon tetira e na fi re bi lolo Allah ko pa be sunna marhaba ate sunna so mo la angwa amlo go wa nyoko masimna me sunna li kuma te ni chate bore dara mais ne ta o tiana kono ta le matiamba Allah wa ezinun mɔgɔ dinga comment fɔ mi dinga te ka fɔ sungara n'o fiyɛ tu Allah o lɛri bɛ taga wa sɔn mo ma sun ye wa dina to o bɛ tɛrɛ do mo ani taana no ka bɔ jahanama ma wa sɔn mo khawasi la khawasi Gazali ta kuma le o ale ka kitabu wala fi ko al ihya ɲanamaya ko man la kum ya kira al ihya falaysa min al ahya e ko le mi ma karan e ma ta kitabu karan e te ɲanama tira Allahu akbar mo bi ma karan ye do wa isno azenu min an-nar abangu kala mo den le ma ele kala mo den mi ma karan kini jate kala mo den Allah an gudu ma karaba sedi ama gele ele mi tugundo be te kala mo ita e ma karamba e tugudo ma me kala mo dara kana fukara ko e be karame bagayi Allah kawa azeno minanare e ba famna dele ti fardu li kifaya dele ti kawandiri ke dele re do ti qur'ana kara mais amewo ka barake na be wajibu ya ambiye ma wole be kera ta ko so mo khawasi la khawasi marhaba o digala kere kere ba so kere kere ba ta sun u wal kafu anila anin kulli mas wala nuwe ka sundu ay mako te fu bere le la fala e ka ta so buru bara le ala sing bara ala da bara ala kono bara ala turu bara ala ya be bara ala kawako bele aseno minanari ala aseno minanari ato mado tigera sungar ka se dobuna Allah kwa sungar sirata banali kawako usala ni sunat kar kasi arabu dengile ni sanka samai Allah bona ya arabu la termosi kan ka blai Allah ni sunat kar kasi arabu dengile ni termosi arak dira ka ay fengera ka samai ni sungar kana ban arina ta daire ka le gurdin bi sawabi do mando ara Allah wa yasinun asinu minan nar wa yasinun ukono tom ay ozana tom aka sundige ali ya juzu somlu biswala amla ka suntu nyona bi mana e ka bidon bi bemli dimanche lieti ta fitri sere ko na tike nto ara même temps ka lendi ta gena e da wati ta ayesino bayin lana sha bakatu salam sun be gbetrele de wa aseno menamare ida ba konime Allah tirati yake kawako rasulu wake kadado kasini na alaka Allah ikabe ulako albechira le ala tira le bali anan gutekele de yo eleta kon nya fenu kana ke Allah kana sundu ka tu nyona misira ko ya sinina do ara Allah mais ni ka ke anyana Allah wole sisa atiki ko ndia ni bita atike wole dibe dimanche aka dimanche do kana lundi ta asira midi aka dese atesire to kana to an ke du wa esenu azenu bayilla na show awara wara gbedere le yo asenu minanare baba kabota na mama esenu asenu minanare wozana duarura ya dai namu asuntie katu tenelunta namu mbidira saidi lieti lunta ko nyana Allah metene lunta le tenelunta sara Allahu akbar mututa ma na tisira ka du sara nyana ma wole ko so tira ko anga na kesa bele
Parce que tu n'as sew. Namu. Aha, tu n'as sew. Mon ami reste qu'à que oui paye. Wallah. Kawas le kawas oui les aketi. Allah. On soumar kabota oui ma coûté fouille là dominico ou mingo ma coûté fouille là voilà. Allah. On faut aussi facile les titres à du soura. Voilà c'est là. Ani bojune do ay ler be sira do kan tele sungara e kuma tuka e yake yere ko si usana an wa lamru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ya ala sasul anzam ama foti ame karami kirata e karamo wote ha ku ni ala ka loni do mantima yi mo karam o ala ta hina sha hina wakili kelin jigira maya an gana ya fa mutu ba ku cira mu ta hina o yere bere do bunya na ka teme ara fodi batu ni fen je kan ha so ma fo la o minanun analizile ande wa azamuha irsalu rasula biluda Au minanun anuna. Angana nyɔgɔn juguya ala ka mi kɛ min ye o t'o ye ni ala ko n ba sɔn cɛ min ye se n ba sɔn yara bi ara di a ma karamɔgɔ cɛ min ye se kawandi la bi ara di a ma kawandi cɛ min ye se sɛwuri la bi ara di a ma min ye alele kisɔn lɔ bi an y'a biyɛta di a ma minanun tɔnba ko fonisiriya siyama o b'a la ye ka di adamadenw ma. Ale fonisiri harta jate uke kawaku disile ande andoa jate ke baya jate ka dalowa ezele ande andoa ngato yi fo ngo fonyora bo fere oniema Saidi ani sokota aniema jado ba boa rouge ara credire to boa bansina abanguru akangiri ako ninje kwa bem na tamba frali en direct ko niema ko ra ekati enfo ko nve ya banguru kunu doka gere ni nyini gere ndi se nyaka kilipi anga takana do ko to sura le gere li ka so ke Allahu akbar gere ni le ben ni nati aya nyina ka takana do ko to sura la ka ta fono do gere ni ka se on disait Rasula bil ama ga ta me na dunya diga die mo do be ko ra ta me na bole ko so wa ngana nyugol yasri ngana nyugol njuya mo be ata ta me na Allahu akbar bo aka fo na te wala sra e ba me na wala tiki buosi ana mama de me Israel amwori akondiyari ebe tu bangule fe Israel ya ko je ebe ko mana ngule ka jifu ngatu ko na imame akondiyara chana kame ko Israel ko do be ko ra te karam mena imai kera do mo harin ko ngantili kay du nyona la shuwe bu mi karamba ke bonu ala hinara adinye kangiri abe sample du wasubiri ako angara mo die ta fisiru diara nyi ni rebe fe kanyali kali la shuwe bu din benyi ko ale ka ngan nazara karale ke kana banki soro do ko non fati ngara kuranara dimina ta anga tafsiru ke Abdurrazak fe ko tafsiru do ke la tabuna leti digabe kana ke do aka duwale ke ka ta tuwa ke ko binewa aka arafodi maîtrise soro duwara shuaibu di akwa ngara mo fanya nyale ke ta tafsiru ko so wa anzu amu anu mi be awo te sana e bana e ta so mo wa afla o banzu vira Allah ale ni e mar so bu ma esalu rasula belu ale mi le ka bani isra nga rusige esalu ale tira mo boy tira itafe aitafe fo are na fa mi na wuli la wuru tutu fo ala kana tira ya mna ka di na burma kabako ye imaike fema ngwala ekali asiri yabo Allah fema ngwala ekanjoko ngombo wo mandi ala ede
liasri ale ka sotana sata sidiga nata o ko so ara to anya nyugo ngani ka ke nyugo ve ka nyugo kuma kame kurana mi amba frata jona kan ala ere ta kumalu mo tatema ti abangi biele ko ase ka fo amediga nata to ale ayami kata uru tutu fo ka ta sungar ba bele ayin so ko aka abe ole yo oh كلامه ده بيتا نيانتي كاتا واتينا موسى الكتاب ان لا تتخذوا وجعلنا هدى لبني اسرائيل نيانكا كما كلم فارتا بانالي مي دوبي يالا يا بان ياي aba fure ma fo en 11 yahudi al ko 11 ibnullah nasara al ko almasihu ibnullah e ga lo fem ko sai ka 11 to la ibnullah anu ta qur'ana ra soron keme anita anina ni wote tawrata ti ta soron wa kele na ko do ay do ti abiye dusi wole sisa mi yahudi ar na ya daka ya dala ka tawrata bi ko ay ko no 11 ka ay ko mo namo ala ka megeleji namo kana 11 me edu ko mo di akwa nya la le bato tawrata le du akwa fa tawrata tunna larhambe de allah ale chega kwa emile ni misarata namo wokoso sini yana ina nyume agada ma ude ma wedu ka huna ozeru kana ni ana na ka jibi ka dia ma kwa ni aka ko ya sudu ne ina suntike na le dia ka le jimi ka suntike na Allah ni ozeru na suntike na yo alaka taurata bie bamya ya bie ka jiga kono ana na kana bani islangaru kira arana aina na ka ai taurata kere bosoro mina ka domina ka to Allah dini be ko ko sa ga to la ko ozeru gulula faselo wa ma huwa bil haqqi qawlu faselo wa ma huwa bil haqqi akodi innahu bimali qur'ana yiwa muta fardo lumu fara ma jani batila ni nyonde wa ma huwa bil haqqi qur'ana de tulubeni wa ma huwa bil haqqi ema garam fitu be fa anta jura hadu bete la ka ay foti wa jamu karamo de la dal masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla nuriyahum bi ayatina innahu huwa samiul basir adobo zeduna fil ardi adobo zeduna fil ardi wala entasi anza ama fari ngomi alaka be nabi Musa akwa alaka chekana banisra ngaruma kandali ye ka taurata diarma oho katurka iladi kuna mi nuwo durujari janele na mi nuwo tibe femika arato kande me anuka latige amake kadwa ka haride abora Allah kasiba yali ra sino ka bogara ka kuli para mambo ka nga Allah tigeli ka ko arina tian ke du ko kan bere a ko yere ba hangu kan bita anu beri la tu fusi du na ele harbi he bi gemene na ina tian ke du ko kan la do ko se do na ele harbi jeri na nyogo furu la do ko se do Allahu akbar musori na nyogo furu la do ko se do na ele harbi wala la ka fari arina tian ko flage maratayn wala ta'luna ulwan kabira arina jabaka du guruka jaba bara feza jawandu ulahuma nyale tiani flaso keleng utan kongo mankana bimana tajja ngara kana bansina alaikum ibadan lana uli bahsin shadidi he aido no charma ali jori ay bekere belenti yeminina fele harbi wali batishi ele harbi wali batishi kerera ragbele ele harbi wali batishi minanira ragbele Komage bani Israngari, tiya alaka na jaluta charma, jaluta.
Jaluta tun ye masa jugu ye dɛ o kana karifa mɔgɔ waa kɛmɛ dama i la ala nana ko Jaluta bɔ yen nu a kana ni Jaluta ye masa ye n k'a fɔ bani Israɛl n k'an cɛla n'ala ti kana ni masa min ye e na n'u ta na ɲɛmɛ ye o de ka na ɲɛmɛ siya ye fɛn i b'a faamuya donc Jaluta nana sisan ale ta na ɲɛmɛ ye ale ti b'a la mɔgɔ ye a ta na ɲɛmɛ le na kɛ Nabi Dawuda ye dira muso min kɛrɛ nana bɔ Jaluta ta kɛrɛ jama siya ala k'a to Jaluta o ta kɛrɛ jama ma siya o de bɛ lima ɲabaga la ani Jaluta ka taga ɲɔgɔn mɛ kɛrɛ gbendigi la Nabi Dawuda ale bɛ Hadad numu le ye ala k'a to ka bɛrɛ dɔ le bɔ fo sana kana bila Nabi Dawuda k'a ta n'i y'a ka bɛrɛ firi bɛrɛ ka mini ka taga Jaluta mina ten na ka Jaluta mina ten na ka a mugu k'a halaki a nana kɛ ten kɛrɛ jama ka kari ni ala ko Nabi Dawuda ele nana o kɛ ciramɔgɔ dɔ woro a n'a ta cira ye mais dɔ bɛ cira barira wura o de bɛ to Nabi Dawuda wasita o don y'a sɔrɔ ala o k'a lɔ cɔ ni a nana ko ele k'o kɛ ten musa n'a ɲile kɛ na ɲɛmɛ ye a ka Nabi Dawuda ka kɛ na ɲɛmɛ ye tale ale ta na ɲɛmɛ y'a kɔnɔnɔ Jaluta bere tu kana ye biasiriya dɔɔni kɛ n'a ye ala ka Jaluta bɔ ye k'a to Nabi Dawuda ye sisan Nabi Dawuda nana nɛɛma k'a ye jigin a kan bani Israɛl n k'aru kan a bɛ ka wuli kojugu la tugun la do fuse dun na wele ala ko a ma sisan o américain ri français ri allemand ri africain a fɔ san continent 4 Asie Afrique Europe Amérique et puis Canada Océanie woluwari tɛ an olu mi la tu fusi dun na ali na tiɲɛni kɛ dugukolo la fɛn y'a ja wadu lahoma n'i y'a le tiɲɛni a jagangara sɔ kelen kana na don an sina a ye na jiraya kɛ maradua coronavirus alaykum a ye na jiraya kɛ kadiya maradua bara coronavirus alaykum wa tira tagani ngonda nyime beretina kama belendo beresiatina sira ya gujuru na coronavirus alaykum wati na Asie fandara mbaka ngo bediga na Japon ngo bediga na oruna na kujuru kedo coronavirus alaykum ala kasra juru shini coronavirus alaykum kata kana na européen fe coronavirus alaykum America ga to orni nara coronavirus alaykum ta ka je duya coronavirus alaykum anu africain rushetani coronavirus alaykum wa ana duya fe anana be coronavirus alaykum na kwalu wara we wa ka wa akele na kwale be ata coronavirus alaykum asira Canada coronavirus alaykum ema fo filibati si wal harbi maradun afosira ya do mu fata kun mo faga baga fi nahari wa layli maradungo coronavirus sira ya dole ye de fata kun mo faga ba ya fa wa kelingile ala Allah coronavirus tue 2000 personnes par jour du kelen na Amérique kelen ngono no abe Italien rufara abe Français rufara andi ile sababu abe Africain rufara
datugu ka arika ma datugu inahari walayli ko dɔ ne bɛ maga yɛrɛ kɔnɔ nɔ maga masaru tele ni mɛ wa maga zibaru tele ni mɛ wa kana to an ka ɲɔgɔn ɲininka min ka Baitul Maqdis datugu yala minɛni mɛ wa min ka dɔrɔmɛdigaru datugu an yalɔ dɔrɔmɛ inde président ni ministre ti bara ɲɔgɔn na Kashmir de bɛ fiyɛnu kan ministre de an ka mini kɛ président de an ka mini kɛ ministre an ka digole kɛ bugu tana sɔrɔ k'aru janga malikuna siyatu k'aru janga maliku haridusu k'aru janga na ɲama ɲuman ti bɔ dugu o ana jangara n'ale bɛ ebola ye wele bɛ coronavirus ye ala ń warale alhamdu ma ikiti basu shan sharawi o ta wakati le ta ko mu wakati kana biye be kuba nara nyana malike ko ma faratina ala ko ama fu to fo aka fo kurana ni biye kera ni biye kera ni biye na fo o sa na fem kan zo o le ta an ga fasadu ke duguru an ta ka doni an bi ala ni sawaba be ko di namu summaradabina kana nyami de finari walayli feti do tige son ema ali rasulu tiga tulunge ke kawandri beti do tige son angana gara ko mo ra shamon boro mo dama dama ni ba boro odi buege kurana foto re be mo ra me ko ka ide de ora de ku buye ka fo mo fla le be ngoro asro tane be ngoro fan ya te wa ibe re ni na le ena karandru mo ne ko ra mo dama le be ngoro ay takasa ana sumara dadina Bolote sumara dadina mole kwa nurka serike alikarata sinyagara lakum daulata yelemanna wala daulara waliki wali sekata wali gili bata wala gali bata ani bilia nyogo nyarawu lakum aluriye alayhimu alijuru mado banda diati sanati sangi kemekwo bikati jaluta ni jaluta tafakai timai jaluta kana jangara ko sangi keme bonana tasisa ala kasoro kawo dawla elema arma dawla feni yelema ali no watilika la yamu ndawilwa bena nasi wole ko so ngo occidentaux ele be super puissance ile 600 male na c'est africain super puissance alors watilika la yamu darlu no dawla bena nasi sinon ni ka fra on a frère on ko fara fi de timo l'Égypte est le berceau de l'humanité Adamandia lasri bora Égypte marhaba Égypte be mi africain ko ya lo ra ka le pouvoir ti be an le fait
ali ka taa Égypte ka taa pyramide ni fɛn de y'a lɔ architecte min k'ale baara kɛbaga baara la sisan n'a yɛlɛma na européen fɛ n'a yɛlɛma an fɛ tugun mɔgɔ k'a ye bugɔ ye nasara a m'a fɔ dɔ yɛrɛ b'a ventile ale n'an fɛ yan a k'a ye mina coronavirus ale bɔra Gana dugu ya o ne b'o ye dɛ an ye visa minɛ de fɛ wa mu da dina ala ko jagangara juna kɛra min kɛ an ka pouvoir sɔrɔ k'a diba ni sira an ka kuma wa mu da dina an n'an ka jidikarura bi amuwa ni nafolo yewu wabani na ani neru wajalina kum an ka kɛri ka lugura san aki sara mɔgɔ sosiaman yewu faso jamaru yewu sirata faso jamaru ye wakulina wala n'olu k'a fɔ bani sirangaru ye i ni asalitum saratina n'olu ka ɲa bitwa anti ni alabato ye san asalitum wala sirako sarana a n'olu ɲa na le an a yɛrɛ kun le ye o ngo so barke ata ɲani bara yi laha o bɛ a yɛrɛ le ye san wa in asatum saratina n'u ka juguya i fasa ni tiɲani ye do fa isa atukum asaburata tiɲani a b'a ni yɛrɛ de ma a b'a yɛrɛ ni de ma a dora o digare ni an ko wa mu da dina ko bi amu wali wa bani wa mu da dina ko mo ya mu wali wa bani wa mu da dina ko ya mu wali wa bani wa mu da dina ko ya mu wali wa bani mi tiani dona kɛra ala ka to i ka jagangara kana ni ye mai sangi kɛmɛ bɔ ka to ka nafuru di aruma ala ya mu wali wa bani ka deru di aruma ya mu wali wa bani se mu ba mena ko sana an ga lo coronavirus mu bɔ coronavirus kana benta ama mi sura ka to sira wasa yumudi dina la ho afoti yumudi dina la ale na jidika nura banda coronavirus banu bɔ dimanche adibe ni ale ala yɛrɛ ta ka ni ye bi amuwale wa bani ni coronavirus kana ban bakiyatu salaf mɔgɔ mi sarata ale na biye di den ye bi amuwale wa bani an lora mobili lora avion lora wari mi biye lora ta a wari biye nana Allah bi amuwale wa n'a kɛ mɔgɔ min ɲɛna e kɛ woro ɲɛna bi amuwale wa bani ala ale ɲɛma b'a kan ɲɛna bi amuwale wa bani an ka kojugu le kɛ ala b'an ɲangara la bi amuwale wa bani ni ala ko ko ni a ka cira mɔgɔ caman jagara caman ni ci mɔgɔ jugujugu ye o a ka kɛ min na fili haribi wali batisi wele ko ala nana ni jidiri ye tugu kana di a ma ni ala kana jidiri di a ma jidiri kɛ min bɔ ban dale ka fi wale kati de bandale haufi wale an bɛ ka an bɛ siranna bandale haufi wale kati baba an siranya nu bɔ bandale haufi wale kati mɔgɔ waa waaru ko fa nu bɔ bandale haufi wale kati ale nana ni nɛɛma ye dɛ bandale haufi wale kati ni mɔgɔ min ma to coronavirus la bandale haufi wele na o nɛɛma sɔrɔ bandale haufi wale kati a fɛnɛ n'a don ka na an k'olu nɛɛma sɔrɔ ta ale bɛ baraka ya datugu wele ko sɔn ala ko wɛ inu ɔndi dun yahudi yɛrɛ ɔndu a fɔ ka taga se bi ni kojugu jagangara kana sɔrɔ sangi o ye taa ma kɛ sangi kɛmɛ coronavirus kari jori de ye taa a yɛrɛ ko b'a mɛna ko faransi président bɛ fɛ ka degré dɔ ta ko an na baara in k'a kɔ n'o ye ne ten
ni mɔgɔ min kana faga n'o tɛ n'an ka sigi ta a ye na dumuni kɛ n'a ma ɲɛ la a ye na ye baara kɛ la ka ale min ka chance sɔrɔ ale min k'i fɛ ale min ma chance sɔrɔ ale faga ala lana bi wali katilo wa ba'da bi wali katilo o bɛɛ bali sira nga ta ye a ye ka pillage de kɛ ka fɛn suɲa parce que masa min bɔra du bɛrɛ ka na a ye karawa wele k'a ye taa fɛn fiyɛ tiɲɛ e ɲa bɛ bɛɛ tulima bi sira ta na mi sulemana ti k'a biye doni sanu ye i ti ka to a diga san parce que ala ti ka jinɛ ye karawa ye donc bɛɛ tulima bi disi na lɔ ala k'a to jinɛ ale don fɔ diɲɛ jukɔrɔ sanu k'u gbɛlɛngbɛlɛn de kana lɔ n'a ye wele bani sira nga ma ka tiɲɛ san ala ka bugu ta na sira bɔ ba bi la kana suara a kana le sani biye bɔ bɛɛ tulima bi disi ka taga n'a ye ba mi la jamana bole bɛ nahabu walikati la k'o de fɔ ta naamu an ta ala ko di ini asanitum miyanko amdadnakum bi amwali wa banini wa ja'alnakum aksara nafira an ka pouvoir min minɛ i fɛ an sɔkɔra k'a di a ma yahudiyaru jifu depuis dunuya na o bɛɛ tɛ e ma ye bɛ Israël waati biye kare bɛ yen jifu kelen ka kɛ min na ta e ɲamina an yɛrɛ ala ni ka baara diya i ma ten o sa na ala k'a fɔ a ini asanitum na n'o ka ɲa asanitum sa na ɲa na sɔgɔ to ini asanitum ni ka sɛri ɲɛnaman kɛ Israël o sa na ka sɛri ɲɛnaman kɛ e yɛrɛ kun de ye ini asanitum ne ka sun ɲɛnaman don e ka sun ɲɛnaman don e yɛrɛ kun de ye e ka heji ɲɛnaman kɛ e ka heji ɲɛnaman kɛ e yɛrɛ kun de ye sa n'i ka tiɲɛ fɔ e ka tiɲɛ fɔ e yɛrɛ kun de ye n'i ka sagara ɲɛnaman di e ka sagara ɲɛnaman di an n'a yɛrɛ kun de ye sa i n'a sanni tun na n'i ka furu ɲɛnaman kɛ ilayya shay'un min ta'atikum iz mustahilun ala allahi ta'ala an yasla lahu min ibadihi naf'un aw durrun wa hina idhin fala yanbaghi lil insani an yaftakhira bi ta'atihi bal ya'mal ta'ata wa huwa rajun qabulahu أم راجل قبولها من ربه لأنها علامة على دوام السعادة لصاحبها وأنه من أهل النعيم ففي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وإنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا أفو ماذا يدرك وهو سين أو يفيدك وهو mina misali ya fɔ ko n'an bɛ baara ɲuman min kɛra tan a si nafa ti sa ala mɛ b'a kɛra yɛrɛ de e donna bolo ra i k'a datugu kan o le ka fɔ ɲɔra bɔ k'a suma ye jɔnni na ni an n'u ka da yɛrɛ an bɛ ɲana jɔnni na e yɛrɛ o le bɛ wale ɲɛnama ye tan ni k'a kɛ b'a kɛra yɛrɛ de a ko tuwo don ko n'a don ko na lemina n'u ma n'a don kɔngɔ ye ne mina donc ala ta baara le ta a ko ni b'a kɛrɛ bɛ min bɛ kɛrɛ ta a bɛ nafa bɛ sogo yɛrɛ ma kɔngɔ bɛ le de la y'a dun ta ɲani bɛ bole kɔnɔ o sana ɲani bi bie n'a kɛ i b'a kɛrɛ yɛrɛ de ye a ko n da jɔnri n ko a bɛ baara min kɛrɛ ta a si tɛ se ni ala ma dɛ muso muhalu yalo ni alama ko alu ka barake o barala ta ni nafa yo to alu be sheri ni sumi dum na ta wole ta ala nafa alama ko bura wa alama ko tara ayi yere li nafa ou bien ngala tuoro kuma kera tambe doro mina dora ke pi oui je vois c'est ce que Dieu veut n'a pas fait Dieu veut pas faire quelque chose de ba kere yere le ka doro mi ka ta la sangi ka e go abe jon bura ala wala me be sangi da yesu no gore ma ala le be sino gora e ba kere yere lira wa hina yiti fala ya mbageli insani ana aftakira bitwanti ikana wasuni tabatu yi
ko ni le na misiri rabie ni le na misiri rabie e na kun ya lo yere bal ya amalu to anta wa warajun kabula yi barake ibe amna le minina ala me blem kira ta amna be oho li ana alamatu ala dawabi saada wo ke kuna de ya ta wo ta masili yi mo mi batu ke wakati die ta oho aya yire raka ko ibe argeni na emu ngor do ya ali ala ngor do ala bunda jori he ya tina se kana ala toro de ha ay do tina se kana fa ko dole ka ni ala na fa de no be aita walelo ebe mi kerata nya jati kabla ni na bara ita ka dima ha elele ka kesu do bla buna ko kristu kala abiat yan fa ka yomal abiat aswat jamil sisan sa e ka tayi muwa mlara ka muwa mlara fa kana fa e kana daire ka ay wakatan joni su lesuma usana la jusu disuma usana nyina bara yi biya ma lami wole be adila meni do ka yi lami ye na la jasu la de ni tu do ka ju ya ke fala talumanna ila nafsa e kana mo do jayi fo e yere kun ma zami venu mu ya to da wele ala tuoro ale ala adamali si abe kuta ke bai ebe kuta ke ram ni de ala tuoro wala me benu mu yufi duka ye ala nafa kwa hawa ale ala kafirite de wala ma ale ala islamate de wa abele ala batura o usana anda batu ananda kuta atifu isa alama lan yanala la rumu wala dimawa wala kin yanalu taqwa minkum مرحبا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم على ذلك من الشهيد صلى الله على سيدنا